بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بہجائے رب میرے درود اور سلام برگزیدہ نبی پر اپنے مدام ہزاروں درود و ہزاروں سلام بروح نبی کا بروز قیام সুপ্রিয় উপস্থিতি এবং আসলে আজকে একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে বাংলাদেশে আসলে সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আজকে দেশে রাষ্ট্রীয় সুখ ঘোষণা করা হয়েছে সেই রাষ্ট্রীয় সুখের অংশ হিসাবে আসলে আমাদের এই বাংলাদেশ মাটির যে বাংলাদেশ কমিটির পক্ষ থেকে
আজকে তাৎক্ষণিক আমরা এই দোয়া মাহফিলটির আয়োজন করেছি। আমাদের পরবর্তীতে আসলে আমরা ইতিমধ্যেই আমরা লক্ষ্য করে রেখেছি আমাদের যারা দায়িত্বশীল রয়েছেন যে আমরা জুলাই এবং আগস্টের যারা শহীদ হয়েছেন তাদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে এবং আমাদের অফিসে যাতে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ যারা রয়েছেন সিলেটের তাদেরকে নিয়ে আমরা একটি বড় ধরনের দোয়া মাহফিলের আয়োজন করতে পারি। বলতে এই দোয়া মাহফিলটি আমরা তাৎক্ষণিকভাবে করছি যারা গতকালকে যে শিক্ষার্থীরা নিহত হয়েছেন, বিশেষ করে যারা আহত হয়েছেন, নিহতদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে এবং যারা আহত হয়েছেন তারা যাতে দ্রুত সুস্থ হয়ে আমাদের মাঝে ফিরে আসেন সেই কারণে আমাদের দোয়া। এখন আমাদের আজকের এই কাকুলি মার্কেটের মসজিদের সম্মানিত ইমাম দোয়া পরিচালনা করবেন। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اے زندہ قدس مولا আমাদের কোরআন কারীমের তিলাওয়াতকে আপনি কবুল ও মঞ্জুর ফরমাও। ইয়া আল্লাহ ইয়া আরহামার রাহিমিনের উসিলা আমাদের জীবনের সমস্ত গুনাহ খাতাকে মাফ ফরমাও। বিশ্ব নবীর পুরা উম্মতকে মাফ ফরমাও। আমরা জিন্দা হওয়ার সময়কে পরিপূর্ণ হেদায়েত নসিব ফরমাও।